जुहार सबके। आज आमे जिमु गरबा नाइट तो मुई काना पिंधि देखा मोर स्कर्ट देखो फ्लेयर वाला स्कर्ट और मोर ब्लाउज देखो जी आउ मोर काना एक्सेसरीज ने एबे नहीं करि पारे मोर पर देखाबी ना डायरेक्ट रेडी केना देखाम मोर सजबाज तो टिके देख ना जेंता स्टाइल मारुचे जे काना कहबी कैब भी आसी गला ना चलो कैब रे बसिकिना भी मु स्टाइल मार दुचे और रोड भी तो एतकिया भल लागुचे काना और कहबी ता तुमके निजे देखिनियो हैला फिर एस्प्लेनेड के जीवा लागी तो आमके मुई तो मोर स्कर्ट के धरी धरी चलथिली जेंता भीड़ थिला जे ट्रैफिक काके भिड़ली तो टिके देखो ना भीड़ रे आमे भाबलु कि नाचिए कानी पारू हेले भी तो टिके नाचा टेका करमु ना କରି ସାରିଲୁ ତାପରେ ଫଟୋ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରବି ବେଲା କି ଯେନ୍ ତ ଲୋକ ମୋर ଆଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ କାଣା ମୁଁ କହିବି ତା ଫଟୋ ଗୋଟେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରବା କି ନିଦି ଏଇତାକେ ଦେଖ ବେରି ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଗରବା ନାଚବି ବୋଲି କେଡେ ଖୁସି କିନା ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ଗରବା କାଣା ନାଚବି ଖାଲି କିନ୍ଦ୍ରି ଦିସି ଭାବଲି ଆଉ ଦେଖ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣା ହେଇଗଲା ଯାହାର ସଙ୍ଗେ ହେବାର କଥା ତାର ସଙ୍ଗେ ନେଇ ନା ହେଲା ଯାର ସଙ୍ଗେ ନେଇ ହେବା କଥା ତାର ସଙ୍ଗେ ହେଇଯିଛି ମगे ଟିକେ ଦେଖ ନାଇଁ ନ ଯେନ୍ତା ସ୍କର୍ଟ ଧରିଛେ ଯେ ମୋର ସ୍କର୍ଟ ରୁ ଛୋଟ ତ ମୁଇ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆସିଲା ବେଲେ କେଡେ ଖୁସିର କଥା ଗୋଟେ ଆମେ ଯେନ୍ କ୍ୟାବ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ ସେନ ଥିଲେ ଆମର ଆଡର ଗୋଟେ ଭାଇ କଳାହାଣ୍ଡିର ତ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଟାଇମ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଏନ୍ତା ନିଜର ଆଡର ଥିଲେ ଖୁବ ଏକା ଭଲ ଲାଗସି ପଲେ ଆସିଲୁ ଆମର ଆମେ ରୁମ କେ देखा समस्त टायर चलो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।